नमस्कार जय जगन्नाथ आज फ्रेश ब्लॉग रे आपनको स्वागत। आज वीडियो रे बहुत प्रकार गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन देखेबी सेटा भी आपणकर प्रिय रीता ज्वेलर्स जोड़ा कि बापूजी नगर रे रहूची। आज गोल्ड प्राइस टा रहूची 92,300 टंका रहूची। मेकिंग जो भी डिजाइन नियंतु ना कहीं सेम ही रहिबो 600 रहूची मेकिंग चार्जेस। तो चलंतु आज वीडियो टा स्टार्ट करिबा। चैनल रे जदि आपण माने नुआ अछंती काइंडली सब्सक्राइब करनेबे। देखंतु बहुत सारा डिजाइन रहिबा और बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन रहिबो। जेमिति देखंतु एटा गोटे बाहाकरिया रहिछि निर्बंध मुदी गोटे बहुत बड़ मुदीटा अछि जहार वेट रहउछि 10 ग्राम 510 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 1,05,000 एमिति गोटे खूब सुंदर डिजाइन वाला मुदी आपण मानको मिल जाउछि। तो चलंतु नेक्स्ट डिजाइन टा देखिबा। एइटा गोटे बहुत सुंदर रहिछि सुनार बाला वेट रहउछि 7 ग्राम 400 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 74,000 एमिति गोटे खूब सुंदर डिजाइन वाला बाला आपण मानको मिल जाउछि। ए सब बाहागरिया कलेक्शन आपण मानको देखैछि। तो नेक्स्ट देखंतु एइटा गोटे सुनार चूड़ रहिछि वेट रहउछि 5 ग्राम 700 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 57,000 एमिति गोटे सुंदर डिजाइन रो चूड़ आपण माने पाई पारुछन्ती। तो नेक्स्ट देखंतु ये रहिला सोना मुदी वेट रहउछि 2 ग्राम 160। प्राइसिंग टा 21,500 टंका रे आसी जाउछि। नेक्स्ट देखंतु एइटा गोटे मुदी रहिछि जहार वेट रहउछि 1 ग्राम 480। प्राइसिंग टा 15,000 रे आसी जाउछि एमिति गोटे सुंदर मुदीटे। तो नेक्स्ट देखंतु एइटा गोटे खूब सुंदर चेन पैटर्न रे रहिछि। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिछि। वेट रहउछि 13 ग्राम 10 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 1,31,000 रे आसी जाउछि। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिछि ए चेन टा। तो चलंतु नेक्स्ट डिजाइन टा देखिबा। एइटा भी गोटे डोकिया चेन रहिछि जहार वेट आसुछि 11 ग्राम 820 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 1,19,000 रे आसी जाउछि एमिति गोटे खूब सुंदर डिजाइन वाला चेन टा। तो चलंतु नेक्स्ट देखिबा आउ कोन अछि। एइटा देखंतु गोटे बहुत सुंदर हार रहिछि बहुत बढ़िया लागुछि यार डिजाइन टा। वेट रहिछि 14 ग्राम 820 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 1,48,000 एमिति गोटे हार आपन माने पाई परचंती जहा कि पूरा यूनिक पैटर्न रे रहिछि। नेक्स्ट हारटा देखंतु 12 ग्राम 850 मिलीग्राम रे रहिछि। प्राइसिंग टा 1,29,000 एमिति गोटे खूब सुंदर डिजाइन रो हार आपन माने पाई परचंती। तो चलंतु नेक्स्ट देखिबा। ये देखंतु फ्लैट संख्या रहिछि जोथरे कि हाथी डिजाइन टा हेछि बहुत सुंदर हेछि यार डिजाइन टा। वेट रहउछि 9 ग्राम 770 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 1,00,000 टंका रे आसी जाउछि एमिति गोटे फ्लैट संख्या। एई संख्याटा जहार वेट रहउछि 1 ग्राम 260 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 12,500 टंका रे एमिति गोटे खूब सुंदर संख्या आपण माने पाई पारुचंदी। तो नेक्स्ट देखंतु एई संख्याटा रहिछि 1 ग्राम 120 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 11,000 रे आपनको गोटे खूब सुंदर डिजाइन रो संख्या पाई पारुचंती। नेक्स्ट देखंतु एई संख्याटा मगरमुहा डिजाइन टा रहिछि। वेट रहउछि 6 ग्राम 10 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 61,000 रे एमिति गोटे खूब सुंदर डिजाइन वाला आपण मानको संख्या पोला मिल जाउछि जोटा कि बाला डिजाइन रो रहिछि। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। नेक्स्ट देखंतु ये पूरा प्योर शंख संख्या रे बना हिची। वेट रहउछि 3 ग्राम 210 मिलीग्राम। प्राइसिंग टा 32,000 एमिति गोटे सुंदर संख्या आपण माने पाई पारुचंती। तो चलंतु नेक्स्ट कलेक्शन टा देखिबा। ये गोटे सुंदर पेंडेंट टा रहिछि। वेट रहउछि 3 ग्राम 940। प्राइसिंग टा 40,000 रे आसी जाउछि। एइटा भी गोटे बहुत सुंदर पेंडेंट टा रहिछि 3 ग्राम 850 रहउछि। प्राइसिंग टा 39,000 रे एमिति गोटे खूब सुंदर डिजाइन वाला मिल जाउछि। ये रहला गोटे बहुत सुंदर पेंडी फूल रहिछि 5 ग्राम 930। प्राइसिंग टा 60,000 रे आसी जाउछि। देखंतु एइटा भी गोटे बहुत सुंदर रहिछि 6 ग्राम 260 रहउछि। प्राइसिंग टा 63,000 रे आसी जाउछि एमिति गोटे सुंदर इयरिंग्स। एइटा गोटे बहुत सुंदर रहिछि मंगलसूत्र रो पेंडेंट टा। डिजाइन टा देखंतु पूरा साउथ पैटर्न रे रहिछि। वेट रहउछि 6 ग्राम 580। प्राइसिंग टा 66,000 रे आसी जाउछि। डिजाइन टा देखंतु केते बढ़िया रहिछि। एई मंगलसूत्रटा 7 ग्राम रे आसुछि जहा कि 70,000 रे एमिति गोटे आपण मानकु पूरा लीफ पैटर्न रो 7टा रहिछि लीफ जोटा कि आपण मानकु 70,000 टंका रे आसी जाउछि। एई इयरिंग्स टा 6 ग्राम 880 मिलीग्राम रहउछि। प्राइसिंग टा 69,000 रे एमिति गोटे सुंदर डिजाइन वाला इयरिंग्स आपण माने पाई पारुचंती।
ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ କାନ୍ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହେଭିରେ ରହିଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 13 ଗ୍ରାମ 780 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,38,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ରହିଲା ସୁନା ବ୍ରତ, ଯୋଉଟା କି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ସ୍ପେଶାଲ ରହିଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 7 ଗ୍ରାମ 500 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 75,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି ରୋଜ ଗୋଲ୍ଡରେ ଏଇ ହାରଟା ରହିଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 14 ଗ୍ରାମ 840 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,49,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଡିଜାଇନର ହାର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ବ୍ରତଟା ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଗ୍ରାମ 770 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 78,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ସୁନା ବ୍ରତ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତାଳିଟା ଖୋଲିକି ଆପଣମାନେ ବ୍ରତ ପସେଇକି ତାକୁ ତାପରେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଡିଜାଇନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରତଟା ରହିଛି। 7 ଗ୍ରାମ 310 ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 74,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ବାଲା ମିଳିଯାଉଛି ବ୍ରତଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଚୋକରଟା ରହିଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 22 ଗ୍ରାମ 220 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 2,23,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚୋକର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି, ସେଟା ପୁଣି ୟୁନିକ୍ ପାଟର୍ନରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହାରଟା ପୁରାପୁରି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହାରଟା ରହିଛି, ଯାହାକି 19 ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,90,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହାର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ହାରଟା, ଯୋଉଟା କି ଲାପା ପାଟର୍ନରେ ରହିଛି। ୱେଟ୍ ରହୁଛି 16 ଗ୍ରାମ 260 ମିଲିଗ୍ରାମ। ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,64,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହାର ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନଟା ଦେଖିବା। ଏଇ ହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି 18 ଗ୍ରାମ 570 ମିଲିଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ହାର ପାଉଛନ୍ତି। ୱେଟ୍ ପ୍ରାଇସିଂଟା 1,88,000ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ 4 ଷ୍ଟେପ ବାଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ମିଳିଯାଉଛି ହାରଟେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ୱେଟ୍ ରହିଛି 6 ଗ୍ରାମ 220 ମିଲିଗ୍ରାମ। ଚିକ ହାରଟା ୱେଟ୍ ପ୍ରାଇସିଂଟା ସେଇ ଆସିଯିବ 63,000ରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ହାରଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।